Maayong adlaw Philippines, ayubuan Sri Lanka. Welcome to my mini vlog day for today video day. Bitaw joke ra ay pero mag mini vlog day ko din he. Kato day akong gipakita nga shop day nami gipalit dito nga gamit nga para sa monk. Kay nami ganihian nga balay dinhi karon kay dinhi. Kay naa daw bag-o nga monk mo anhi dinhi sa temple. Mao ni ilang lamesa na sila gipang butang diha nga bulak ug mga ambot lang unsa na siya mga halad man tingali ni. Nay sinina sa monk, mga bulak, mga imnunon, nay kwarta. Tanan day silingan amo din ani nga area sa village kay nanganhi sila dinhi. Unya napod sila yung mga dala nga gamit nga ipanghatag sa monk. Unya naghatag po na silang mga kwarta dinha. Daghan day kaayo tawo nanganhi dinhi day mga taga village ra gihapon. Pagkahuman day ana gi-offeran din nila og coffee og tea unya napoy uban pagkaon. Akong anak day o nagbitbit na siya og pan. Daghan kay nigaya akong anak dinhi day. Gasunod-sunod sa iya ha. Mao lang na for today's mini vlog.